na nalaglag. Yung kasama natin sa, ano, doon sa may forest. Nandiyan o. Puwasok sa loob. Baka iba-iba. Ang sabi ng cheers, ano na ngayon sana? You! Parang photographer. Photographer yata siya. Ay, masarap yung hati. Masarap yan. Ang alas rin lang ang selecta. Very strong. Strawberry siya. Strawberry. Selecta nga ito. Mamaya avocado at tingay. Ay, kasabi! Sa street. Sa street. Party street. Saray na saya to. Mahal na ito. Hello.
nhấn của chuyến đi, chúng ta sẽ lên cầu bằng cầu Ba Son. Cuối cùng, chúng ta sẽ chạy ngang qua trung tâm thương mại Diamond Plaza, đi vòng Hồ Con Rùa, rồi hướng về phía nhà thờ Đức Bà. To the double-decker night bus tour, our trip is 45 minutes, non-stop and no audio. We will start from the City Opera. Times Square din siya. Cái bánh mì đâu? Chú mà cái bánh này đâu rồi? Có người đi. Thuyền上呢個城度喎，你有帶過台灣嘢？嗰個好煩習慣一個套餐啊，有套餐。 Lumayo ka dito. Parang即係叫做係而家叫時政咯。咁啊，到美國時期啊，做咗呢個西貢個時興啦。海軍 Bukat nga, te. and then lemon. Sarap ng ano nila. Sarap no? Nalagyan ko pa ng chili. Sobra. Good. Baka kailangan lagyan ng lime. Ay, grabe, sarap ah. Sumot naman. No spices. Eh, parang ano, lasa. Herbal yung mga ano. Kala ko nga. Mm. cái nào đi trước đi. Nắm chốt. Ah, ang sarap ah. Mm. Good. Chili good. Pili, napakaanghang hara. Hindi mo na dito. Sige, lagay ko. Hindi lagay. Ito nga may ano. Sige, bayalan sa tanggalin mo. Iyan ko na lang. Hiwalay ko muna. Hiwalay ko muna baka may ano pa. Isasawsaw ko lang. Madam. Ay, ito yung pinaka-sauce niya. Sauce. Huwag mo tumbahin ha. Silay. Ano yung gagawin mo? Hindi mo tayo. Tatatawad tayo. Okay. Ganun lang din pala. Parang ang sarap mag-rice, no? Wait, what? Ano ba? Ba't niya kinaraan ito? Ngayon dito, oh. Sa may mga change may order. Wala na ginagawa niya. Hello, yeah. Bảy là bảy ghi hoài vậy. Hello! Sao? Ano pala sa likod?
Ikaw, hindi kayo. Beef there. No, I have allergy. Nó là chua rồi đó. Beef, gai beef rồi đó. Ito mo. Sit down đi madam. One you want. This one, I'll you want order sauce? Coconut smoothie. We change the two. What do you want? You want order here? Yeah. Yeah. You want? Pampawar. You daw. Wait. I like avocado. 50. You want sauce? Strawberry. Yeah. Uy, tignan nyo yung iba. Meron Mo to yaw đó cô ơi. Ibahin mo sa'yo. I know blueberry. Excuse me, Chase. You want? Bao nào vậy mà chúng tôi? This one blueberry. Yeah. You want a chat one? You want no. This one. Ah, blueberry nga kasi no sugar. Mấy cái bà này bán ăn vô một đô 25 nó bán chút xíu rồi. Ano order mo? 2 lần bữa mua mà Same lang tayo eh. Blueberry sa Same. Dapat Avocado. wala nang magawa, avocado. hai mà ăn. Blueberry sa akin. Hả? Pero Ako? mabilis ang ano. Ang sarap. May rice na ba yun? Walang soup. Wala na eh. kayong rice. Yun ang mga ito at saka yun.